एसपीटीवी ओडा स्वागत। एवं हम पहुँचे जाजपुर जिलार माँ पीठरे कुतपुर पंचायत भगवानपुर ग्राम माँ पीठरे माँ होती चंडी माँ जो माँ एबे दांत बाहर माँ भी हठात अलौकिक लीला देखा देइछि। आओ आपण निश्चय पीठ को आसतु देखिए ये सुंदरमयी माँ चंडी माँ। बाबा जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ आज्ञा। बाबा जहाँ खुशी लगे आज आम पहुँचीचु ये माँ पाखे माँ माँ चंडीदेवी पाखे पहुँचलु आ सहित आज बाबा भेट हेले। बाबा एक्चुअली ठीक आप कौन पे आसते मु आज्ञा प्रथम आसती जितेबाला माँ आज की 15 दिन पाखापाखि हम मत खबर मिलला आम से दिवाकर बाबा गोटे एपिसोड छाड़ी जे माँ दांत बाहरी 4टी दांत माँ बाहरी भगवानपुर ए माँ अवस्थापित होती भगवानपुर माँ अच्छा बहु पुरातन माँ ग्राम देवती तेणु 4टी दांत बाहरी बोली एपिसोड गोटे छाड़े आमर किए दिवाकर महाराज आज को 15 दिन हम सी भी मंगलवार दिनटी प्राय थिला 15 दिन कथा। तापर मुझे एपिसोड देखिली मुझे भगवानपुर आमरी अंचल आम 10-12 किलोमीटर आम घर मुझे टे देखे जाऊ ये भी आमर किसी चिन्हा अच्छा जनाशुना अच्छा सी से फोन करें मुझे फोन कली मुझे तुम गाँव में कौन एमती माँ दांत बाहरी चंडी माँ कहले हाँ आज्ञा आसतु। मु जो दिन आसी पहुँचली से दिन आमर जो अर्जुन ही आमर सन्नान प्लस मालिका सन्नान सी भी आसी पहुँचला आम किंतु से दिन देखिलु से दिन आपणकर से 4 दिन हो जाता सकाल 7टारे भी दांत देखी कहीं ग्रामवासी कौन मिछ कहे 2टा आखि मिछ हो पारे कौन 100टा आखि मिछ हम खबर नेलु जे माँ दांत थिला 4टी थिला जो आम तो देखिलु प्राक्टिकल देखा पाइलु तापर से तो मैंने कौन कर भक्त को माने जानिबा लोक को बाट पड़ी अच्छी न जानिबा लोक अंध जो मैंने भाव थे माँ दर्शन देते जड़े 2 जन को दर्शन देने तो निहाती कम से कम 50-100 लोक भी दर्शन देपर से आम पहुँचला से पूजकों सहित भी कथा पूजक नना नाटा कौन टे मोर मन पड़ूनी सी आमर सी पुओ जी सी कहले मुझे बहुत दिन है पूजा करमती माँ अलौकिक किसी देखी नी किंतु 72 घंटा से होता है 72 घंटा काल माँ दांत से रहा तापर आम तो आखिरे देखिनु तापर आम आखिरे न देखिले आम कौन आखिरे न देखि जिनस गुड़ाक कौन आम विश्वास करना आम बापा कौन आम देखीचे कि आखिरे माँ कहला बापा को देखीचे तेणु से हिसाब से 100 लोक कि 50 लोक जो कहले तेणु माँ निश्चिंत दांत बाहरी एथरे सन्देहर प्रश्न उठुना नहीं मु भी किसी माने पचार गाँ लोक से कहते हाँ माँ यहीटा को कहीं मिछ कहे जदि किए मिछ कहे कौन आ द्वारा बेनिफिट हो कई जदि कौन गोटे पीठर पीठाधीश होकर थे धरतु मुझे गोटे बाबा बेस आसी कई जन जब बाबा थे माँ चंडी पाखे सी से हाइलाइट कर हुकुम देवे आकुम देवे लोक गहली हम मानते किसी इनकम सोर्स हम तेणु ये तो सेमती किसी मुझे देखा पाऊनी बर्तमान तो कई ये गाँव में 500 केते घर अच्छा कई तो अच्छी ना आम भी जो दिन प्रथम दिन आसीलु से दिन 20-25 खंडे छोट बड़ कि तापर माँ निर्देश क्रमे से कथा होता से पूजक नना कहले ये गोटे यज्ञ कर यज्ञ ग्राम कथा तो आम कहीपर नहीं कहीं आम तो निज घर कथा भी ठीक से कहीपर नहीं प्रत्येक परिवार जमी प्रत्येक ग्राम भी सेमती तेणु से जो आम पहुँचलु तापर कौन करें कि से गोटे छोटकाटिया आयोजन कर माँ गोटे पणापाणी कले माँ प्राय 200-300 आहुति दे यज्ञ भी आयोजन कराइला आमर भामन बाबा भी आसते कौटू आम जो टांगी अर्जुन बाबू भी से दिन आसते आम आसी पहुँचला ये पताकाटी उत्तोलन करागला ता संगे संगे आमर माँ जहाँ भोगराग भल मंद कि जो आम 10-20 जन आसीलु से भी खाद्य पानी व्यवस्था कराइला तेणु जो आम देखिलु से दिन भी मुझे देखी यही गाँव में आपंकर कम से कम प्राय मुझे भावी 5-6 घर खंडे लोक थे बड़ा आयोजन होता 5-6 घर लोक थे मुझे फिल करी आम तो विभिन्न प्रांतर आसीलु 6-7टा गाँव कि 7टा डिस्ट्रिक्ट आसलु बुझिले कि ये परिप्रेक्षी में तेणु माँ कार्यक्रम है किंतु मोटामोट कथा आमर जाजपुर कथा कहवाक गले
ଯାଜପୁର ବିରଜା ମାତ ଜଗତରେ ହେବ ବିଖ୍ୟାତ ଲକ୍ଷେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିନ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବ ପଚାରି ବାଇମନକୁ ବସି ପଢ଼ ପଢ଼ା ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ହେବ ଝଗଡ଼ା। ତା ମାଳିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଲେଖାହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାହେଇଛି, ଯେତେ କହିବ କେବେ ନ ଶୁଣିବୁ ଯାଜପୁର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଜଗିଥିବୁ ଯାଜପୁର ସୀମା ମଧ୍ୟ ତା ମହିମା ରୂପତି ପ୍ରକାଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯାଜପୁରିଆ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାଜପୁରିଆ ନୁହଁ, ଆମେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିଲୁ। 1994 କି 95 କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଯାଜପୁର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଜପୁରିଆ ନଥିଲୁ, ଆମେ କଟିକିଆ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଉପନୀତ ହେଇଛି, ମାନେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କଥା କହିବେ, ଅଦେଖା ଦେଖିବ, ନିବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତି ହେବ, ଅକୁହା କହିବ, ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆଉ କାହାକୁ କେଉଁଟା ଅଛପା ନାହିଁ। 5-7 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ବି ସେ ମୋବାଇଲଟିଏ ଧରିକିରି ବି ସିଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଦେଇପାରିବ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବୁ ନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗା ଗାଁଟା ନାଁ ହେଲା ଭଗବାନପୁର। ଭଗବାନପୁର ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ଭଗବାନପୁର। ହଁ ହଁ। ଆର ପାଖ ଗାଁଟା ହେଉଛି କୋତପୁର, ତାର ପାଖ ଗାଁଟା ହେଉଛି ବଜ୍ରଗିରି, ତାର ପାଖ ଗାଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସୁଛି ରମାପୁର, ତାର ପାଖ ଗାଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବମବରଦା ବଲମୁଣ୍ଡ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଗେଲେଇ, ନିଷ୍ଠା, କଦମପାଳ, ଜନକ, ବାଲିକୁଦା, ବଡ଼ ବାଲିକୁଦା, ସାନ ବାଲିକୁଦା, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ରହିଛି। ଟିକିଏ ଅନବତୀ ଦୂରରେ ଆମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ସିଏ ବି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଠି ବି ଆମର ମାନେ ଯଜ୍ଞ 10-15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ସେ ସାପ ଯଦି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ଯେଉଁ କୂଅରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ କୂଅରୁ ପାଣି ଆସିବ, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଢଳାଯିବ, ସେଠି ବିଷ ନିବାରଣ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମେଳା ବହି ବି ମୋ ବାପା ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମେଳା ବି ହୁଏ। ମୋ ବାପା 60-70 ବର୍ଷ କାଳ କଲିକତାରେ କଟେଇଛନ୍ତି। ବାବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବାଟ କ'ଣ କେମିତି ଜାଗା? କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଆସୁ, ସେ କଟକରୁ ଆସୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁ କି ଯାଜପୁର ମାନେ ଟାଉନରୁ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିୟର ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାରକା ଷ୍ଟପେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଜାରକା ଛକ, ଜାରକା ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଆସିବେ କାଏମା ରୁଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏରିଆ ଆମର ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼, ସେଇ ରୁଟ୍ରେ କାଏମା ଆସିବେ। କାଏମାରୁ ମିର୍ଜାପୁର ପଚାରିଦେବେ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଆମର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଠାକୁର। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ କତିରୁ ଆପଣ କୋତପୁର ପଚାରିଦେବେ। କୋତପୁର କଲେଜ ବା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି, ଗଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଭଗବାନପୁର ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। এই ভগবানপুর ব্রিজ আপনার এটু প্রায় 200-300 মিটার দূরে এই গাঁরে এই জায়গায় আমি যে জায়গায় বর্তমান আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মানে কোতপুর পঞ্চায়েত। কোতপুর পঞ্চায়েত ভগবানপুর গাঁ। আজ্ঞা গাঁ। ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ମାତା। ଚଣ୍ଡୀ ମା। ଚଣ୍ଡୀ ମାତା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ଭଗବାନପୁର ନାମରେ ଗାଁଟା ଯେଉଁ ନାମିତ କରାହେଇଛି, ମାଙ୍କର ଆଗରୁ ନାଁ ଥିଲା ଭବାନୀ। ଭବାନୀ ମା। ଭବାନୀ। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଚଣ୍ଡୀ କହିଥିବେ। ଖୁସିରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ ଡାକନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କବି, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବଟ। ବଟ ନାମ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକଟ ନାମ ମହେନ୍ଦ୍ର କବି। ସେମିତି ମାଙ୍କର କିଛି ସେଭଳି ଆଗରୁ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଏବେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ନିଆଳି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଅଲଗା ନାଁ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଚଣ୍ଡୀଫଣ୍ଡି କରାହେଇକିରି ସେଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା 70 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ସେଇ ନାମରେ ଆହୁତି କରାଗଲା। ଆଉ ତେବେ ମାଳିକା ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମାଙ୍କର ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି, କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ମାଳିକାର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା କଥା ଅନୁସାରେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇବି ନୃପ ସିଂହାସନ ଯିବ, ପାରାଦୀପୀଠାରେ ଆମ୍ବର ସମାଧି ସେଦିନ ପୂଜା ପାଇବ। ସେତେବେଳେ କେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାକୁ କରିପାରିନଥିଲେ। ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ 260 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ। ସିଏ ଲେଖିଲେ, ଛତିଆ ଗ୍ରାମରେ ଘର ଅମରାବତୀର ପୂର୍ବ କଣଲରୁ କଇଁ ଫୁଲ ନାଶ ହେବେ ଥୋକା ନର, ସବୁରି ବୁଦ୍ଧି ହଜିବ ଯୋଗିନୀ ଆସିନ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଗଲ କଇଁ ଫୁଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରାଣ ଯିବ।